For today's video, mga dudong, naunsaday ka. Ug karong adlaw mo biyahe ta, gikan sa Duha ngadto sa Colombo, Sri Lanka. Ug gikan sa Duha ngadto sa Sri Lanka, Colombo, 5 hours ang among biyahion ana. Ug saway dugay-dugay among gipangita dayon ang among gate padung dito sa Colombo. Ug diring dapitan nakita na mo ug asa dapit ang among gate. Ug di na nakikita-kita na mi dire sa ubang mga Pilipino nga kauban na mong barko. Kus kanindot niya ni niagi ko para kuhaan siya gamay nga spot ni lugara. Ug diring dapitan nakita lang yun nato ang atong gate nga C22. Ug sa laktog yung pag-istorya, nisakay nami sa eroplano padung sa Colombo. Pag-abot pag yun mo sa Colombo, medyo ni uwan pag yun og magamay. Diri napitan naghinay-hinay nami timbakwas pagkuha sa among mga bagahe gikan sa among gibutangan. Kay lagi mag-immigration pamagud mi ani inikahuman. Wala kinahanglan paspas ta og dili ta ngay maglangan-langan. Ug tuod man mao nagamong eroplano nga gisakyan ang Qatar Airways. Dinhi napitan naghuwatanay nami sa among mga kauban kay aron mag-usa nami og dong didto sa immigration para mag-check sa among mga dokumento. Ug pagkahuman na mo check sa among dokumento, milakaw nami padung mo gawas sa exit kay tuwa ang among ahente nag-guide namo aron makagawas mi aning airport. Kay lagi matud pa sa ahente i-hotel pa mi inikahuman dinhi. Samtang magpaabot kami sa among barko nga maabot og mapuhon sa udto usa pa may makagawas sa among hotel. Ug dinhi nagpinaspasay nami kay nakita na mo si ahente nga sige nagpangamay diring dapita. So this is our Mr. Agent. Hi. Yes. Sa atong pagpadayon gialalaya naman ta ni ahente mugawas ta padung sa atong exit dining airport ta. Kay lagi nagdadali naman si ahente nga gusto na niya makaadto may og hotel kay aron makarelax na pud siya. Kay tiaw ba askang pud ni dugayang pumaabot nga maabot mi diring dapita. Kay kanang iyang pagpaabot namo nga maabot mi diring dapita diha siya makakwarta o makaporsyento sa kumpanya. Sri Lankan buat siri duit tunai kai namin buat nyari. Kalau lang Sri Lankan. So atong ilaktod ang pag-istorya og di ana gid mi niabot kami sa hotel nga among pagkapuy-an. Temporaryo ming magpuyo ani karong gabi una og hangtod ugma sa udto. Sa mao na naman to kay mopahuwayin ako, palagi lang kog follow, like and share ug komenta lang pod sa magadahan.